kapal magnet. Ada gunungnya, ini ada gunungnya. Ini banget, bukit ya. Banyak yang jualan. Pantesan Kak Ono. Mas lagi ngasar foto. Kita belum foto. Dadah ya. Tadinya yang tim mau naik, cuman nggak boleh sama ibu, serem, pusing. Mau naik deh, berani, bener ya? Nanti ontanya kabur lagi, soalnya punya deg-degan. Tuh. Oh iya, di atas ada siapa tuh? Coba kita lihat ya, di atas ada siapa? Jeng 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 jeng. Wah, ada papa. Sekarang kita mau main ke museum, ada 2 museum. Nama museumnya apa? Astafia. Ini teman-teman. Halo, saya hello dulu. Subscribe ya, kayak Nukiara Learn and Play. Bahkan sampai tidak ada ruang di langit tempat empat jari, kecuali ada malaikat yang meletakkan darinya sujud kepada Allah. Koral. Mereka menaati perintah-perintahnya yang efektif. Mineral. Allah menciptakan jin dari api. Kayak emas. Cantik. Mereka diciptakan sebelum Adam. Sebagian jin itu saleh, sebagian yang lain tidak saleh. Di antara mereka adalah iblis atau setan yang menolak sujud dan sombong, tidak taat kepada Tuhannya sehingga dijauhkan dari rahmatnya. Kemudian Tuhan menggenggam segenggam tanahnya berkembang. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس لم يكن من الساجدين فطرد من رحمته. Himalaya Salt, Himalaya. Pasirnya kita diciptakan dari pasir yang berbeda-beda sehingga warna kulit kita, suku beda-beda. Ternyata itulah asalnya. Kita lihat lagi ruangan berikutnya. ثم زين الشيطان لمن بعدهم عبادة تلك الأصنام. Sampailah kepada kasih Allah Nabi Ibrahim alaihissalam. تعاقبت الأمم بعد نوح عليه السلام وكانوا كلما ظهر الشرك أرسل الله رسله حتى تب الشرك من جديد وانتشرت عبادة الكواكب. بعد بضع سنين عاد موسى مع أهله وفي طريق عودته رأى نارا فلما اقترب منها كلمه الله يا موسى إني أنا الله. نشد رحالنا إلى مكة. وتستمر الحياة بعد النبي صلى الله عليه وسلم
ويتعاقب البشر جيلا بعد جيل ما بين محسن في عمارة الأرض ومقصر ومسيء. الدنيا قصيرة فاستثمرها واسعى فيها بهمة وتفاؤل. اترك بصمة إحسان في الحياة ولا تتوقف عن العمل المثمر. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وفي رياحكم فسيلة فليغرسها. Hari kiamat adalah episode akhir dari kehidupan manusia di dunia dan awal kehidupannya dalam akhirat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala pertama kala semesta dengan kehidupan serta isinya, dimusnahkan sesuatu yang ada di dalamnya. Termasuk kehidupan manusia seluruhnya akan diwafatkan. وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة ولا فخر، في يوم الموقف العظيم. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وفي ذلك اليوم تدنو الشمس من الخلق. يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد ويبلغ الناس من الهم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيأتون آدم عليه السلام ثم نوحا فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يشهد كل امرئ ميزان عمله فمن يعمل Waalaikumsalam. Luarnya silakan boleh di sini dan untuk alatnya silakan boleh di. Sekarang kita mau menuju museum kedua. Di situ letaknya. The Death of Creation Museum. Masuk sekarang. Insya Allah kita akan sama-sama belajar mengambil dari kisah perjalanan hidup Rasulullah tercinta Muhammad SAW dari semenjak kelahiran beliau sampai beliau dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya di sini paham bahasa Inggris semua? Paham bahasa Inggris? Jadi kalau saya maka nanti kita di ruangan ini kita akan simak bersama bagaimana kondisi manusia sebelumnya. لم يكن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم حدثا عاديا، بل كان لحظة فاصلة في تاريخ البشرية. كان يلف الأرض ظلام دامس ويعمها الجهل والشرك، ويظل القوي على الضعيف وتوأد Di masa mudanya, beliau ikut bepergian bersama kafilah dagang menuju negeri Syam. Di sana beliau berjumpa dengan pendeta Buhairah yang melihat tanda-tanda kenabian pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah replika dari Gua Hira, tempat di mana Rasulullah akan menjadi seorang nabi. Ukurannya sedikit lebih kecil daripada ukuran gua aslinya yang berada di Jabal Nur di kota Makkah Al-Mukarramah. Sekalian namanya Allah Subhanahu wa taala, ini adalah peta yang menggambarkan rute perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah Al-Mukarramah sampai kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Kita perhatikan inilah rute yang dipilih dan ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk perjalanan hijrah beliau. Beliau pilih rute yang lain karena penduduk Makkah berusaha menangkap, mengejar beliau untuk membunuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saat penduduk Makkah zaman dahulu biasanya tidak. Ya, ini bisa masuk. Ini tiruan saja karena bagaimana orang-orang zaman dahulu mereka menulis di batu-batu tipis, kemudian juga di pelepah daun. Di ruangan ini juga menggambarkan bagaimana kota Madinah beliau sebelum berhijrah sempat bermimpi bahwa setelah berhijrah ke tempat yang dipenuhi dengan pohon-pohon kurma.
Beliau tidak menyangka itu adalah Madinah. Ketika dari mimbar Nabi Muhammad SAW, biasa beliau dulu di tingkat yang paling atas, kemudian berdiri saat berkhutbah menyampaikan nasihatnya di tingkat yang berikutnya. Mimbar beliau hari ini sudah tidak ada karena sempat terjadi beliau SAW. Rumah yang sangat sederhana, luasnya hanya sekitar 5 meter kali 3,5 meter saja, tingginya kurang lebih 2 meter. Terbagi menjadi 2 bagian, ada ruangan utama untuk ibadah dan seterusnya. Di sebelahnya ada halaman yang dipagari saja, tidak ada. Sholat zuhur biasa beliau sholat qabliyahnya 4 rakaat, kemudian nanti ba'diyahnya 2 rakaat. Setelah itu beliau menyampaikan nasihat-nasihatnya kepada para sahabat. Setelah sholat asar biasa beliau berkunjung ke rumah istri beliau, menyampaikan salam beliau kepada mereka. Kemudian setelah sholat maghrib, كان صلى الله عليه وسلم يفعل مثل ما يفعل الرجل مع أهله، ينام عليه الصلاة والسلام ليستيقظ مبكر لصلاة الفجر وقيام الليل ويبدأ يوم نبويا جديدا عليه الصلاة والسلام. نعم، تفضلوا. والسلام أنا بجواركم. yang demam yang sangat tinggi. Bahkan orang di sekitar beliau bisa merasakan panasnya demam beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sakit beliau berlangsung kurang lebih 14 hari lamanya. Di pekan terakhir beliau dirawat di rumah Ibu Aisyah radhiyallahu anha. في قلب المدينة بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أقيمت حجرة متواضعة إنها بيت عائشة رضي الله عنها حيث عاش خير الخلق صلى الله عليه وسلم. فيها نزل جبريل عليه السلام وفيها تنزلت آيات تتلى إلى يوم القيامة. حين بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدا شيد بجواره حجراته من اللبن والجليد سقفها يكاد ينبوع ويوم